may adlaw niyong tanan. Ada may mga kautol lang mo diri oh. Hi sa tol, hi sa tol. Hello. Oh. Amo ding sa kaon, kami diri sa pinakabukid ng gid nga area. Medyo hangak pa bago pa mi naabot. Nada mi adtuan nga punuan sa silis diri sa babaw. So kung makita nyo ng punuan nga medyo gayelo na ang dahon, so makita nyo ng punuan nga medyo gayelo na ang dahon, mao na siyang silis. Nga bugtungan ingon nila dagko daw kayo. So atong insumong gamay para maklaro. Oops. So ayan. Mao na siyang punuan. O ato na siyang adtuan, medyo layo-layo pag na siya. So tara, let's go. So naday tayo nakita diri nga gulay sa bukid no. Kasagaran mga nakailaan is mga katutubo lang pud no. So mao na iyang dahon. Pwede pud ni gulayon yang udlot. Pwede pud kaning yang tawag ani, murag dahon bulak. So ang tawag daw na ani diri sa mo is abo papaw tutol no. Abo papaw daw ingon sa mga kautol. Wapo daw ni ibutangan og tinapa. Pero dili ko sure kung unsay tawag ani sa mga katutubo. Ug kani naara pud ni siya sa lasang makita sa mga tubigan nga area. Mao niya mga dahon. So mao pud ni yang murag bulak or bunga. Dili man pud siya makahilo kay kang kiskingan. Dili man pud siya katul. Dili man pud siya makahilo. So mao ni siya sa mga taga-bukid. Magsaag mo sa bukid, wala mo kanunon, mao ni pang survive. Itaa lang yun nga mga dahon. Pumon lang man ni siya kay daghan ni siya sa tubigan. So mao po natong kaalaman nga ma-share sa uban. Tambal po dahil ni siya sa mga sakit-sakit. Manang gitawag siya daw og apo papaw kay kung masakit ka hapaw lang ba. Murag mo agi lang ba. Parehas niya nga igo ra ni agi sa imong kinabuhi nya igo ra pug ang gibiyaan diretso manang gitawag kag binay. So mao lagi to. Abo papaw kay og magsakit ka hapaw. O igo lang mo agi para sa iya nga igo ra pong niagi sa imong kinabuhi. Para aning kautol lang ko nga nasa kong likod binay. May tawagan niya in short biniyaan ba mao nang hapaw. Kaya ang gugma niya sa imo imbis ni apaw lahi na may ni sapaw. Lahi may ni sapaw gyud.